নমস্কার, নমস্তে, গুড মর্নিং বলে বুলবুল দি চলে এলাম মোহিনী বুটিকের তরফ থেকে। আর আমার সঙ্গে এসছে শ্রাবণী মিত্র ঘোষ। আবার আপনাদের কিছু নতুন নতুন শাড়ি দেখাবো। আর অনেকে বলেছেন একটু আগের স্টাইলেরও শাড়ি দেখাতে, যেগুলো আমাদের বুটিকের ছিল সেগুলোও কিছু দেখাবো। ঠিক আছে, তো আজকে আমি তাড়াতাড়ি শুরু করে দিচ্ছি আমার শাড়িটা দিয়ে। এটা ব্যাঙ্গালোর সিল্ক, পুরোটা উইভিং, मीनाकारी मीनाकारी, एकदम मीनाकारी काज रही। देखो मल्टी कलर मीनाकारी वर्क इसमें करा हुआ है। ये बेंगलोर का वीविंग का साड़ी है, बहुत फाइन काम है, एकदम बेंगलोर का है। इसका बॉर्डर देखिए, बॉर्डर में भी मीनाकारी का काम है। ठीक है, इसके बाद हम इसका पल्लू दिखाते हैं। ये देखिए इसका पल्लू, पल्लू और ऑल ओवर साड़ी में ऐसा ही काम है मीनाकारी का। इसका प्राइस है 5550। इसके साथ रेड कलर का ब्लाउज पीस आप लोगों को मिल जाएगा और एक गिफ्ट का भी ब्लाउज पीस मिल जाएगा। इसका ब्लाउज पीस ये वाला है, ये वाला इसका ब्लाउज पीस है, खुद का ब्लाउज पीस। ठीक है, and the sari what I am wearing is also a Bangalore sari. It's a Tatsa silk. Look at this beautiful broad woven border, quite broad, and this border is also broad, not very much, all over zari booties like this. And the best part is its pallu. Look at this pallu. This is all in weaving. এটা উইভিং এ করা আছে। দেখুন ব্যাঙ্গালোর শাড়ির উপরে वीविंग अपना डिजाइन देखें, इसका डिजाइन देखिए, एकदम वीविंग में है, कोई प्रिंट या कुछ नहीं है, वीविंग पता चल जाएगा। And the price is 3950, quite a minimum range, 3950. And the blouse piece it has is a black blouse piece all over zari work. इसके लिए गिफ्ट में हम इसके साथ भी एक रेड ब्लाउज पीस दे देंगे। This is the gift blouse. इसके साथ भी ये वाला रेड ब्लाउज पीस दे देंगे गिफ्ट के तौर पे। ठीक है, Okay. এক নম্বর শাড়ি থেকে শুরু করছি আজকে, কিন্তু সবই আমি হ্যাঁ না হ্যাঁ এগুলো শুরু করছি আমি সব 2500 মধ্যে, তো বেশিরভাগ all within जो 2550 2550 के अंदर ये सब साड़ी होगा। ये बंगाल का हैंडलूम साड़ी है, वीविंग का साड़ी, देख लीजिए वीविंग का साड़ी है। और this goes all over the broad border. This is actually the Madhavilata style. মাধবীলতা পাটটা করা আছে, আঁচলটা করা আছে। This is 2250, 2250, মাত্র 2250 দাম। আজকে যা শাড়ি দেখাবো all within 2550. सब साड़ी जो दिखाएंगे Quite reasonable range, रिजनेबल प्राइस में हम दिखाएंगे। This is the सॉरी 2250, 2250. 2250 টাকা দাম আছে বেঙ্গল হ্যান্ডলুম। This is the blouse piece. Okay, viewers, we have COD in all over India, so do WhatsApp us with your address, we will let you know. Okay, ये भी बेंगलोर है। This is also another silk. देखिए, देखने से एकदम कांजीवरम लगेगा, कांजीवरम के स्टाइल में ही है, उसका एकदम रेप्लिका बनाया है। Look at the broad border, बहुत ही I सॉफ्ट है। think you can just make out this border, একদিকে চওড়া বর্ডার, একদিকে সরু বর্ডার, very broad, beautifully woven zari border, and this zari Golden and weaving, silver. golden and silver, both threads have been used. This is also 2550. देखिए এটাতে মানে গোল্ডেন আর সিলভার দুটো কালারেরই জরি ইউজ হয়েছে, दोनों कलर का जरी यूज किया गया है। 2550. Do WhatsApp us, we will let you know the prices. एकदम पहनने से कांजीवरम साड़ी लगेगा। ये देखिए, And this is the beautiful and gorgeous blouse, all over work, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट and very broad border for its sleeves. Next is another, somewhat the style is what I am wearing, but this is quite soft, very soft बहुत material. সফট है, এটা ভীষণ নরম, ভীষণ নরম। এই যে Look at this, gorgeous, and the range is 2550. 2550 পার্পল কালারের বর্ডার আছে, ভেতরটা ফিরোজা কালার है, all zari woven, 2550. सॉफ्ट एकदम है। बेंगलोर Extremely हम soft ज्यादातर and बेंगलोर का ही lightweight. लाते हैं, हमारे पास जो मिलेगा बेंगलोर का ही ज्यादा मिलेगा। Soft and light. ये देखिए इसका फुल साड़ी और इसका ब्लाउज पीस This is देखिए, the blouse piece. एकदम जामेबारेर मতো, Super gorgeous. ऑल ओवर वीविंग, All over woven. 2550. 2550 দাম। এটা এই ব্লাউজটা প্রচুর শাড়ির সাথে পরতে পারবেন।
Viewers in Kolkata, do visit our store 127A Rashbihari Avenue, Triangular Park. We have loads of stock now. আর সিওডি আছে অল ওভার ইন্ডিয়া। Yeah, COD facility is available all over India. এটা মোহিনী এক্সক্লুসিভ। Yes. ব্যাঙ্গালোর উইভিং এর উপরে পুরো মিরর বসানো আছে। 2550. এটা 2550। দেখুন ব্যাঙ্গালোর উইভের উপর পুরো All over mirror work. And quite broad border. একদিকে It's চওড়া giving a একদিকে very সরু। gorgeous এই look. Look at this. Okay, do take screenshots for 2550 booking or book us by the number. আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে ফেসবুকে রেগুলার দেখবেন। We ফেসবুকে have uploads every day for new variety of sarees. আর ইউটিউবে প্রোগ্রামটা দেখবেন সোমবার আর বৃহস্পতিবার। Yeah. प्रति सोमवार हर मंडे को और थर्सडे को हमारे यूट्यूब में प्रोग्राम आता है और फेसबुक में हर रोज हम कुछ ना कुछ अपलोड करते ही रहते हैं। नया नया डिजाइन, नया नया स्टाइल, बुटीक का भी दिखाते हैं। मोहिनी बुटीक जो एक्सक्लूसिव है वो भी दिखाते हैं। ये वाला देखिए मोहिनी बुटीक एक्सक्लूसिव। Another gorgeous piece, Rani hot pink and green. ग्रीन 2550. धागा से ये मिरर 2550. 2550 টাকা দাম আছে। Very gorgeous. ভীষণ সুন্দর, বিয়ে বাড়িতে পরে যান। প্রাইসটা বেশি নয় কিন্তু দেখতে সবাইকার থেকে আলাদা লাগবেন। এই যে চওড়া, ভেতরে মিরর বসানো, পরলে ভীষণ সুন্দর লাগবে। আর এর যে ব্লাউজ গুলো হবে সেগুলো This is সবই the- অল ওভার উইভিং। Just like Jameva. জামেবা It's all over weaving blouse. 2550 সত্যি একটা ভীষণ গর্জাস, बहुत गॉर्जियस साड़ी है। इसके बाद जो Next is दिखाएंगे another एकदम stylish color. स्टाइलिश कलर। Steel. इसका Steel डिमांड with बहुत होता है। Silver zari. Yeah. सिल्वर जरी, थोड़ा सा पल्लू में गोल्डन भी है। Yeah, सिल्वर एंड golden गोल्डन zari जरी। it also has, but ज़्यादा mostly in silver, silver ज़्यादा zari. silver। So it's giving a very elegant and stylish look. আপনি সোনার গয়না, রূপোর গয়না, পাল, ডায়মন্ড সব করতে 2550 পারবেন। 2550 গোল্ডেন আর সিলভার দিয়ে And করা look আছে। at this broad border. ভীষণ This স্টাইলিশ। peacock motive, it is giving it a very rich look. এর সঙ্গে গোল্ডেন সিলভার যে কোনো ব্লাউজও পরতে পারেন, রেডও পরতে পারেন, Yes, কিন্তু নিজস্ব ব্লাউজটা ভীষণ সুন্দর। because it has a maroon piping, this one, so you can also mix and match and wear something else too. এই যে, আর ব্লাউজটা দেখিয়ে This is দিচ্ছি, the- নিজের ব্লাউজটাও ভীষণ স্টাইলিশ। Very sober taste. 2550. 2550 2550 দাম আছে। ব্যাঙ্গালোরের বেশ কটা আমি ভ্যারাইটি দেখিয়ে দেবো। We do have EMI facility, but that is on a higher range of sarees, or if you are booking 2 to 3 pieces, you will get an EMI facility. Do WhatsApp us, we will let you know. 3 That महीने is में पेमेंट करना पड़ेगा। installment facility. इंस्टॉलमेंट आपको 3 महीने में पेमेंट करना पड़ेगा। फुल पेमेंट होने के बाद आपको साड़ी मिल जाएगा। पूरा पेमेंट This हमारे is also 2550. This is peach in color. এতেও গোল্ডেন আর সিলভার Very bright জারি ইউজ peach. করা হয়েছে। 2550. 2550 দাম। এই যে, ভীষণ সুন্দর শাড়িটা, ব্যাঙ্গালোর উইভ, সিলভার গোল্ডেন যে Very পাল much যে কোনো গয়না পরবে। Appropriate for this wedding seasons as we are having now. গিফটেও দিতে পারে। Yeah, exactly. যাদের গিফটে দেবেন তারা খুব খুশি হবে। Exactly. अगर You can gift wear में it देंगे तो yourself, you बहुत can खुश हो जाएंगे। gift it to someone else within this range. It's a lovely gift. This is another. This is in Maheshwari. মাহেশ্বরী Look at the beautiful color. কালার কম্বিনেশন এটা দেখুন, অদ্ভুত সুন্দর। This is 2550. এই সিলভারের মধ্যে যে রানী কালারের যে মিনাকারি কাজটা আছে না, ভীষণ সুন্দর। আর এই পিচ কালারের উপর সিলভার কালারের বর্ডার করা আছে। 2550. 2550 Look at this gorgeous, very gorgeous border. এই যে, A rare combination. This green with this peach. We generally have Vishal green and Sundar. pink, but this is a bright peach. This is the blouse. ব্লাউজের piece. হাতে। Yeah, these are for the sleeves, the border. আচ্ছা, এবার 9 নম্বর শাড়ি দেখাচ্ছি। 9 নম্বরটাও দেখুন, ব্যাঙ্গালোর রানী অ্যান্ড গ্রিন। রানী This is 2050. 2050 মাত্র 2050 টাকা দাম। Extremely reasonable price. 2050. You're getting Vishal such a soft. beautiful, gorgeous saree, and the material is also quite good. এই যে,
Look at this. 2050. 2050 টাকায় দারুণ একটা ব্যাঙ্গালোর উইভ পাচ্ছেন। আঁচলটা যেরকম গ্রিন আছে, এর ব্লাউজ পিসটা Contrast blouse piece. গ্রিনে হবে। Green. এটা শর্ট কালার, একদম শর্ট কালার। এইটা And this is border is for the sleeves. ব্লাউজ পিস, ঠিক আছে? 2050. Next is another color of তারপর 10 this. নম্বর শাড়িতে যাচ্ছি। Yes, we are giving some options. So এটা while আবার booking কোন লোকটা? also give us options because I know that would be in demand. The color is very gorgeous. ভীষণ সফট, মানে বুঝতে পারবেন অসম্ভব নরম, পরে আরাম। This is also 2050. 2050 Navy blue and pink. ये Running. बैंगलोर सिल्क है, प्राइस है 2050। 2050. हाँ, इसका All over zari weaving. शॉर्ट कलर है, एकदम देख लीजिए, ब्लू के साथ थोड़ा सा पिंक पिंक सा आ रहा है। और इसका पल्लू जो है पिंक है, ब्लाउज पीस भी इसके साथ पिंक ही जाएगा। This color. इसके हाथ में काम देखिए, ये देखिए। 2050. 2050 में एक ब्यूटीफुल बैंगलोर सिल्क। Next is our Mohini exclusive hand paint. Again, we have some stocks. So এগুলো হয়েছে please do- আবার। exactly. আবার গরম Many of আসছে, you wanted गर्मी का मौसम आ रहा है, फिर से हम ये कॉटन का कर रहे हैं, रेशम चेक तांत में रेशम hand check paint। cut, pure cotton. प्योर कॉटन, Hand इसको paint। हैंड पेंट, पूरा फ्री हैंड पेंटिंग है। 1750. You all 1750. know we show this, 1750 में एक ब्लाउज आएगा, but all are these are single इसके साथ एक pieces. ब्लाउज भी है। 1750 जो प्राइस है, सबके साथ आपको एक ब्लाउज मिलेगा। This is the और इसी का ब्लाउज है। cotton, pure cotton blouse. 1750. 1750 দাম এই ব্লাউজের সাথে এই শাড়িটা। पर ये নিজস্ব তো ব্লাউজ নেই, সেই জন্য इसका खुद का तो ब्लाउज पीस नहीं है। सब साड़ी के साथ आपको एक ब्लाउज पीस मिलेगा, क्योंकि इसका साथ ही ये वाला ब्लाउज है। ये देखिए कलमकारी पेंटिंग है। लास्ट टाइम घर में दिखाया था ना, इसका इतना डिमांड था, इतना डिमांड था। Again, we have one piece. So those who want, please do book इसको fast. बहुत सारा मुझे बनाना पड़ता है, फिर से शुरू करना पड़ेगा। এটা কলমকারি পেন্টিং আছে 1750 দেখুন। 1750. হ্যাঁ, এটা দেখুন কতটা কাজ, Beautiful painting all over. All freehand painting. পেন্টিং। This was much in demand last year. ये इस बार Again, भी we are back डिमांड with this होगा, design. इस बार भी होगा, मुझे पता है, करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, একটু সময় দেবেন, আমি If you are করিয়ে not দেবো। getting, if you give us some time, we can make it another for you. 1750 টাকা 17 অল ওভার আঁকা আছে একদম। 1750 ব্লাউজ পিসের সঙ্গে। This is another lovely আজকে আমাদের color. একটু সবুজ সবুজ, গ্রিন আর ইয়েলো, গ্রিন এ সবকটা একটু গ্রিন গ্রিন দেখাচ্ছি। অদ্ভুত সুন্দর লাগছে এটা। Look at the lovely painting. ये जो रेशम चेक तांतटा আছে ना, इसका जो तांत का जो साड़ी है, इसमें ही देखिए दो तरह का वीविंग है, एक येलो एक ग्रीन। और Look at उसके this ऊपर painting. शेड करके इसका पेंटिंग जरा देखिए अच्छी तरह से, इसका पेंटिंग इतना बढ़िया है, पेंटिंग इसका देखिए। এটার সাথে এটা দাও, ওই গ্রিনটাই দাও, আউলটা দিয়েছি। हाँ, এটাই ভালো লাগছে। इसके साथ ये वाला ब्लाउज ही जाएगा, ग्रीन ये के भी साथ वाला ये जो ग्रीन आ रहा है ना, ये वाला This बहुत is looking so एक्चुअली देखिए nice ग्रीन with का this. शेड ये Yeah, इसका all blue- shades of green blue है, and this has also all ফিরোজা shades of- কালার है, ফিরোজা इसी हिसाब से मैचिंग करके दिया है। 1750 ব্লাউজের সঙ্গে দেখুন কাজটা একটু আঁকাটা একটু ভালো করে দেখিয়ে নি। আঁকাটা অপূর্ব, প্রত্যেকটা আঁকাই ভীষণ অপূর্ব। ঠিক আছে, 1750। Next is a sober one. গ্রের সঙ্গে, গ্রের সঙ্গে দেখুন অরেঞ্জ ব্ল্যাক দিয়ে সব করা মাল্টি কালার পেন্টিং। এটাও কলমকারি, এর This পেন্টিং is also kalamkari painting. কলমকারি পেন্টিং। A sober ভীষণ taste. সুন্দর। এর সঙ্গে Very ব্ল্যাক ব্লাউজ stylish one. যাবে, যে কোনো ব্ল্যাক ব্লাউজ এর সঙ্গে সুন্দর যাবে। সাদা যাবে না, ব্ল্যাকের ওপর কোনো Black. প্রিন্ট হলে সেইটা এর Black এর সঙ্গে print। বেশি সুন্দর যাবে। এই যে, এই ব্লাউজটার সঙ্গে এই শাড়িটা পরবেন, ভীষণ সুন্দর The blouse pieces are also pure cotton. प्योर कॉटन है ब्लाउज पीस, 1 मीटर करके है, प्योर कॉटन का ब्लाउज पीस है। 1750. आखिर You तक take पेंटिंग है। screenshots for booking and WhatsApp in the given number. इसके साथ तो ब्लू ब्लाउज जाएगा, ব্লু। এই দেখুন, এর আঁকাটাও দেখুন, অদ্ভুত সুন্দর আঁকাটা।
সবকটার আঁকা দেখবেন সব আলাদা ধরনের ফুল, আলাদা কালার কম্বিনেশন, shades of Shades. each of the flowers. It has been shaded, the leaves, the petals, beautifully done. এই যে 1750. 1750 এর সঙ্গে এই ব্লু ব্লাউজটা ভীষণ সুন্দর লাগবে। এটার সঙ্গে ব্লू, যেহেতু এই ব্লू পরলে খুব ভালো লাগবে। ये देखिए प्योर कॉटन के साड़ी के ऊपर फ्री हैंड पेंटिंग है, कॉटन का ब्लाउज पीस है, ये वाला आखिर तक पेंट करा हुआ है। तो इसके बाद जो हम दिखाएंगे वो है, आप लोगों को बहुत पसंद आया था ये बेड कवर, मतलब कि ये वाला है। आप देखिए डिजाइनर एकदम बेड कवर है, इसको देखिए। It's actually आप so लोगों ने big. बहुत पसंद किया, बहुत बुकिंग आया, सब ले Exactly. नहीं We पाए। have some more एकदम collections नया today. डिजाइन आप देख सकते हैं, नया डिजाइन, नया कलर। लास्ट टाइम जो दिखाया था वो सब अलग कलर था, इस टाइम का देखिए All new and very एकदम beautiful डिजाइनर। colors. Look at this. 4550. দাম মাত্র 4550। Look সাইজ at the হচ্ছে work. 7 ফিট বাই 9, 7 ফুট বাই 9 ফুট এটা রে আছে। দেখেন এই কাজটাও দেখে নিন ভালো করে কিভাবে করা আছে। ডিজাইনার বলতে ডিজাইনার বেড কভার, Each of the blocks have been done সমস্ত differently. এমব্রয়ডারি, সমস্ত স্টোনস, এমব্রয়ডারি, পুরোটাই দেখুন এমব্রয়ডারি, স্টোনস, সমস্ত জারদৌসি কাজ সব রকম আছে। ঠিক আছে, একটা হলো, পরপর দেখিয়ে দেবো কয়েকটা। এগুলোর ভীষণ ভালো Do ডিমান্ড take হয়েছিল। screenshots. Or else we স্ক্রিনশট can- এটা নাম্বার নেই, Yeah, these স্ক্রিনশট doesn't have number. So do take আপনি না এইভাবে দেখিয়ে দিই একবার, তারপরে দেখে খুলুন। দাও। তাহলে কাজটা ভালো বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে তো, এইভাবে just look at the work. 7 বাই 9, মানে Each of the blocks have different patterns and designs and work embroidery. খালি ইনকা কাম দেখি, এর কাজগুলো দেখুন কিভাবে ডিজাইনার বলতে ডিজাইনার বেড কভার বলতে যা বোঝায়। যদি আপনারা কার্পেট হিসেবে ইউজ করতে চান, Yes, you can also use this. একটা বেড কভার পাতলেন, নিচে একটা कार्पेट हिसेबे पातलें। और घर में तो सब 4550 चप्पल पहन के तो घूमते नहीं है, जब आते हैं गेस्ट तो चप्पल खोल के ही आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4550। और एक कलर दिखा, लास्ट टाइम ये सब कलर हमने नहीं बनाया था, इस बार ये बनाया अलग, एकदम अलग कलर बनाया। ये वाला देखिए पिंक के ऊपर, पहले हाफ करके काम दिखा लेते, इसका काम देखिए। लेकिन एक एक पीस ही होगा, इसका Yeah, only डुप्लीकेट कभी नहीं single बनेगा। pieces. डुप्लीकेट, All these are वाओ, single pieces. इसका काम देखिए। Look at this. All the stone work, Zardosi work is done with hand. দেখুন সবেতে স্টোন বসানো আছে, জারদৌসি কাজ করা আছে, সিকোয়েন্সের কাজ করা আছে, এমব্রয়ডারি আছে, পার্সি, কাশ্মীরি সব ধরনের এমব্রয়ডারি আছে। ভেতরে এই যেগুলো পুরো হাতে করে করা, বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? অদ্ভুত 45 and the price is minimum 4550. এইভাবে একটু তুলে দেখিয়ে দাও, কাজটাই এর কথা বোঝানো হচ্ছে, মেন ব্যাপারের কাজ। इनका काम अच्छी तरह से आप देख लीजिए क्या काम है। क्लोजअप करके थोड़ा सा बताने से और भी अच्छा लगेगा। দেখেন ইন কাজটা মানে অদ্ভুত সুন্দর। 4550-এ আমি তো মানে এখানে কলকাতায় কোনোদিন এরকম দেখিনি ডিজাইনার, হয়তো কোথাও পাওয়া যেতে পারে আমি জানি না, কিন্তু हमने अभी तक कलकत्ता में तो ये डिजाइन हमने नहीं देखा। Next is ये हम बना another रहे shade हैं। of mustard and orange. सबका कलर अलग अलग है, अलग डिजाइन है। Half করে দেখিয়ে নিয়ে हाँ, एक बार हाफ করে দেখিয়ে নিচ্ছি, इसको हाफ से কাজগুলো। Look at the work, lovely work. 7 by 9 है, All 7 feet over. by 9 feet। No space have been left. So all over पूरा the में work work, करा हुआ। embroidery beautiful. इसका ऑपोजिट साइड भी थोड़ा सा क्लोजअप हाँ, दिखाएंगे कि ऑपोजिट में Zardosi, इतना it has so much of Zardosi and pearl इतना work. काम है না, ये देखिए এটা কাজগুলো দেখুন, জারদৌসি করা আছে, স্টোন ওয়ার্ক করা আছে, এখানে this. পার্ল আছে। All these stone work, pearl, Zardosi. এর সঙ্গে যদি ডিজাইনার আমি কুশনও দেখাবো, ওগুলো যদি নিয়ে নেয় না, আপনাদের মানে ঘরের এ চেঞ্জ হয়ে যাবে একদম। 4550 দাম। খুলে দেখাবে? হ্যাঁ। अच्छा, ये देखिए इसका साइज आप पता चल जा रहा है कितना बड़ा है। 4550 इसका प्राइस है।
इसमें ज्यादातर येलो यूज किया है। Another piece. ये Those वाला। who want to book now because only today we can सबका show काम 4 to 5 बहुत बढ़िया colours. है। ये एक साथ बहुत नहीं आएगा, Exactly. 4-5 से ज्यादा हम दिखा नहीं पाएंगे। Every 4-5 time we ही, can हाँ। just show 4 to 5 pieces. ये होने में बहुत टाइम like लगता है। them, book them. फिर कम से कम 15-20 दिन तो लग ही जाएगा कि 1 महीना लग जाएगा, फिर से हम ये दिखा पाएंगे। इनका काम देखिए, ऊपर का जरदोसी का काम, स्टोन का काम, सीक्वेंस का काम देख लीजिए। इसमें यहाँ पे पारसी काम करा हुआ है, पूरा एम्ब्रॉयडरी है। ज्यादातर जगह में एम्ब्रॉयडरी करा हुआ है, बेशिरभाग জায়গায় দেখুন এমব্রয়ডারি করা আছে, স্টোনস আছে, অদ্ভুত সুন্দর। Close up. So you can just এগুলো একটু সময় নিয়ে দেখাচ্ছি, কারণ একটু সময় নিয়ে দেখাবারই জিনিস। 4550 দাম আছে। এবার কি লাস্ট, লাস্ট একটু লাল লাল, যারা একটু যাদের ঘরে লাল বেশি ফার্নিচার বা ফার্নিচার তো লাল হবে না, wooden furniture, the हाँ। wood shade, this will go very nicely with it. অদ্ভুত সুন্দর কাজগুলো দেখুন খালি। এটা হাফ করে দেখিয়ে নি তারপর। হ্যাঁ, হাফ করে দেখে তা ফুল করে দেখাচ্ছি। মানে এত সুন্দর কাজ অ্যাকচুয়ালি এক একটা মানে অন্তত 15-20 মিনিট ধরে একটাই দেখানো উচিত, কিন্তু আমাদের অত টাইম থাকে না, তাই আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখাচ্ছি। अदरवाइज ये काज भीषण सुंदर, इनका काम इतना बढ़िया है ना, टाइम लेके दिखाना ही पड़ता है। इसको कारपेट के हिसाब पे यूज कीजिए। Just open and see. इसका इस तरफ का भी काम देखिए, इतना बढ़िया है ना काम, ये देखिए। The courier charges of this would be a bit higher. थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि बहुत थोड़ा सा WhatsApp भारी है us, ना। we will let you know. साड़ी से तो भारी है ना, इसीलिए आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम बता देंगे कुरियर चार्ज कितना लगेगा। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में सीओडी है, तो आप लोगों को तो सीओडी में मिल ही जाएगा। इस पर एक बिल बता देते हैं, Cushion गुलो दिए थे. कुशन गुलो दिए ना। हाँ। Do take screenshot. We will just show each of the cushions. This is 250. लो, Only 250. Look at this 250 lovely work. 250 করে দাম আছে, এই দুটো হয়ে গেল। তারপর এই যে বেড কভার গুলো দেখাচ্ছি, এদের সাথে এই কুশন কভার গুলো নিয়ে These are 650. 650 Look at the work. Mostly 650 hand embroidery, stone, zardosi, pearls, zari, sequin. স্ক্রিনশট নিয়ে বুক করুন, Yeah, কারণ এগুলো please do নাম্বার take নেই। screenshots. 650. 650 Okay. We have another 2 colors in this. এই যে Look at this one. হলদে, এটাতে ইয়েলো ইয়েলো, वो ब्लूइश है, Bluish and steel grey you can say. This is 650. 650 करके है। इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि डिज़ाइनर है, इसीलिए बेड कवर का बुकिंग आता है। और आखिर में दो देख लीजिए, 650 करके है। This is also ये 650. कुशन कवर अगर लेंगे तो एक साथ 5 ही बुक कीजिए, तो 5 के कम तो हम भेज से नहीं सकते ना। 650. 650 ये आखिरी था हमारा आज का। तो आप लोगों को बहुत कुछ हमने दिखा दिया। आज के এখানেই শেষ করছি। নমস্কার।